Misoli navati якс навад масофаи байни миёнаҷои гипотенуза секунҷаи росткунҷа то катедаҳо мувофиқан 4,6 сантиметр аст. Периметри секунҷаро ёбем. Ин барои ин мисол кор кардан ба фикрам ман ин мисоло пешам ба хотир дорам, лекин натиҷаи ёш наёфтам ҳалли кора видеои пешна. Хай кор кунем. Секунҷаи росткунҷа дорем. Якум маълумоте ки ба мо дода шудааст. Секунҷаи росткунҷа бигзор бошад ва миёнҷои гипотенуза бигзор инҷа бошад. Ба катетаҳо ду тараф дорем мо. Ин дарози 4,5 аст ва то поён 6. Инҷа 6 дарози мувофиқан масофа 6 аст. Яъне инҷа 6 мешавад, инҷа 4,5 ва 6 аст. Акнун барои ин кор кардан мо албатта секунҷаи монандро истифода мебарем. Нигоҳ кунед, дар инҷа баъз инҷа 90 градус мешавад, инҷа 90 градус мешавад. Баъзи кунҷҳо монанд аст. Ин кунҷ бо ин кунҷ монанд аст ва ин кунҷ нуқтадор монем бо ин кунҷ якхел аст. Ва инро истифода бурда кор мекунем. Боз шумо медонем якум маълумот ки доштааст гипотенуза миёнҷо боша ин ду қисм ба якдигар баробар аст. Инро истифода мебарем. Биёин ба тарафҳо ҳарфҳо диҳем. Бигзор инҷа чӣ бошад? X бошад дарозиш ва инҷо поён Y бошад ва гипотенуза чӣ бошад? А ва А гӯед. А ва 2А мешавад. Акнун секунҷаи монанда қоидаашро истифода бурда мисолро кор мекунем. Чӣ кор мекунем? Секунҷаи майда нигоҳ мекунем. Ба 4,5 нигоҳ мекунад ва 4,5 тақсими Y ва секунҷаи монандро истифода бурда истодам. Баъд инҷа бошад чӣ мешавад? X минус 6. Агар инҷа 6 инҷа X минус 6 мешавад. X минус 6 тақсими май секунҷаи майда дар инҷа ин секунҷаи майда бигзор инҷа А Б С гӯям. Бо секунҷаи калон монанд кардесо X минус тақсими X мешавад. Баробар акнун гипотенуза чӣ бошад? А тақсими 2А. Аз инҷо истифода бурда кор мекунем. Чӣ кор мекунем? А тақсими 2А ин чи аст? 1 тақсими 2 аст. Акнун нигоҳ кунед, яке аз онҳоро дутаи онҳоро интихоб карда кор карда метавонем. Бигзор якум инро кор кунем. Мисол ҳарду инҳоро ман гирам. Агар Y ба чӣ баробар мешавад? Y ба 9 баробар мешавад. Баъд акнун ҳарду инҳоро агар интихоб кунем, боз ҳарду инҳоро агар интихоб кунем мо чӣ мешавад? X минус 6 тақсими X баробари 1 тақсими зарби дарун ба дарун кунем. 2X минуси 12 баробари X мешавад. Аз инҷо X баробари 12 мешавад. Аз инҷо чӣ кар кардем? Ин нуқтаҳои миёнҷо ҳастанд. Миёнҷои секунҷаи росткунҷа ҳастанд. Периметри мо чӣ мешавад? Периметри мо ба X ҷамъи Y ҷамъи 2A. Аро мо медонем, намедонем. X Y-ро медонем. 9 ва 12 2A баробари чанд мешавад? 13 аз секунҷаи росткунҷа. Не 15 мешавад. Бахшед секунҷаи теореми Пифагор истифода барем. X квадрат ҷамъи Y квадрат баробари 2A квадрат гӯям. Вақте инро кор мекунем инҷа 225 мешавад баробари 2A квадрат. Аз инҷо алон мешавад 2A баробари 15. Яъне ба мо А лозим нест. 2A баробари 15. Яъне периметри мо ба чӣ баробар мешавад? 12 ҷамъи Y мо 9 буд ҷамъи 15 мешавад. Инро бояд кор кунем ва аз инҷо маълум мешавад ки ҷавоби мо чанд мешавад? 27 36. Периметри секунҷаи мо ба 36 баробар аст. Акнун система дар хати координату бо ин мисол кор кунем. Нуқтаҳо дода шудааст. 3 нуқта дошта дарози медиана аз кулли С гузаронем. ёбем. Биёем аввал як тасвир кардан ҳаракат кунем. Тасвири мо чӣ ка мешавад? Бигзор хати координатаҳоро кашем тақрибан барои насб дидан ва нуқтаҳоро ҷойгир кунем. Якум нуқта чӣ дода шудааст? минуси 9 ва 2 бигзор дар инҷо бошад. Нуқтаи А. Нуқтаи Б 1 ва 2 Б дар инҷо 1 ва 2 гӯем. Нуқтаҳоро монем барои фаҳмодан. Минуси 9 ва 2 ва С чӣ аст? С минуси 7 ва 6. Минуси 7 ва 6 тақрибан дар инҷо бошад. Нуқтаи С. Акнун медиана чӣ буд? Аз нуқтаи С гузаронем. Медиана тарафи катети рӯбарои онро ба ду қисми баробар тақсим мекунад. Яъне ба ин нуқта мебиёяд. Ин албатта миёнҷои А ва Б аст.
هر دو این طرف اگر ما درازی کنیم نگاه کنید هر دوشان هم در دو هستن y دو هستن این خط گریزانتری است میانجوی این خط چی است این مینوس 9 جمع 1 مینوس 4 و 2 است یعنی شما باید درازی میدیانه یعنی درازی بین دو نقطه رو یابیم البته ما کدام فرمول استفاده میبریم فرمول بین دو نقطه درازی بین دو نقطه در ریشه فرق x ها بگذار مینوس یکم این نقطه این باشه مینوس 7 مینوس 4 در کوادرات جمع فرق y ها 6 مینوس 2 در کوادرات این رو باید کار کنیم وقتی این رو کار کردیم یکمش چی میشد مینوس 4 در دو قوس مینوس 9 میشود 9 جمع 4 در کوادرات 16 25 و اینجا دیدیم که با 5 برابر است 192 نقطه و 3 نقطه کلای A و C سه درازی میده از کلای A زونه یابیم باز به سوال پیش مانند است چیکار میکنیم تصویر کنیم خط کوردینات ها رو کشیم و میبینیم سه کنجه چی خیلی است نقطه A x4 y2 4y2 تقریبا مانند در اینجا باشد بگذار b 10 و 1 x10 y1 بگذار در اینجا باشد b 10 1 و c 6 و x6 y مینوس 3 6 مینوس 3 چه گفتیم بگذار اینجا باشد 6 و مینوس 3 اکنون یکنید سه کنجه خطای گریزانتالی ندارد دیگه اون چی باید نیست از خطی از کدام قوله از قوله A به میدیانه گذارونده شده رو میابیم یعنی از این نقطه به خط BC اگر فکر کنید خط BC میدیانه میگذاریم میدیانه چیکار میکنه خط این رو به دو قسمی برابر تقسیم کنه یعنی این نقطه میانجوی نقطه B و C است میانجوی کوردیناتش رو یافتن چیکار میکنه سومه x ها رو جمع تقسیم 2 یعنی برای میانجوی یافتن یا کنیم این فرمول استفاده میبریم تقسیم 2 y هم جمع میکنیم تقسیم 2 میکنیم اکنون یا کنیم در اینجا x 1 و 2 چند است 10 و 6 تقسیم 2 کنیم 8 میشود 1 و مینوس 2 تقسیم مینوس 1 میشود یعنی کوردینات میانجوی بین نقطه B و C 8 و مینوس 1 است اکنون دو نقطه رو من دارم اینها رو استفاده برده درازی میدیان رو میابیم درازی چی بود فرق x ها کدام یک نقطه فرق نیست کدامش میشه 4 مینوس 6 در کوادرات جمع فرق y ها 2 مینوس 3 در کوادرات است این رو باید کار کنیم از اینجا چی برابر میشه یکم قوس 4 میشود اینجا چند میشود 5 جمع 25 4 2 درازی می از کل علوم یابین ریشه دار پر اومده شده است خطا کردیم یعنی 10 6 8 می شود مینوس 2 مینوس 1 درست من مینوس 3 کردم اینجا برای همین خطا 2 برای چی مینوس 3 کردم 2 مینوس 1 در کوادرات چند می شود 4 3 9 می شود اکنون 4 3 9 3 9 4 مینوس 8 برای چی دیگر نقطه رو من انتخاب کردم اینجا 8 می شود من گفتم در اینجا خطا کرده شدم 4 مینوس 8 در کوادرات یعنی جوابش ریشه دار که این سوال شده هستن ریشه دار نباید بروین یعنی چند می شود 4 16 جمع 9 اکنون باید کنیم جوابش 5 می شود مثال 193 با 3 نقطه درازی بلندی از قوت بلندی اکنون میابیم بلندی رو چکار میکنیم بیاین رسم رو تصویر کنیم خطای کوردینات ها رو کشیم خط y باشه اینجا خط x باشد و نقطه رو جایگیر میکنیم اکنون مینوس 4 و مینوس x مینوس 4 y مینوس 3 بگذار نقطه ما در اینجا باشد تقریبا مونده ایستادم مینوس 4 مینوس 3 دیگر نقطه ما b 5 مینوس 3 با در یک سویه هستند 5 مینوس 3 باید اینجا باشد برای چی در یک سویه این خط گریزانتالی چون که نیا کنید مینوس 3 و مینوس 3 هست این شما اخیر هستند و 3 2 و 5 بگذار در اینجا باشد
Це 2 5. Акнун чикор мекунем? Аз дарози баланд аз қуллаи С. Аз қуллаи С мо баланди чи аст? Перпендикуляр мефарояд нуқта ҳамихене дар болои ҳамин хат бояд бошад ва перпендикуляр чи аст? Y-ашро мо аллакай медонем. Y ба чӣ баробар аст? Ба минус С. Ҳамин нуқтаи ман намедонам, лекин ман медонам ки Y-аш бояд минус С бошад ва X-аш чи? X-аш бояд 2 бошад, чунки рост мефарояд 2 ва минус С. Акнун дарозии ҳамин хатро бояд ёбем. Камтар хат кайд шуд. Деки ба фикрам байд кашро фаҳмидем. Аз мо дарозии бе ягон формула истифода бурда кор карда метавонем. Ин дарозӣ ин чи ҳаст? Чи аст? Y минус С воҳид дар поён, 5 воҳид дар боло, ҳамагӣ дарозӣ 8 аст. Чунки як хати рост аст, як хати каҷ нест. Яксночур масоҳати секунҷаи қуллаояш дар нуқтаҳои ҷойгириро ҳисоб кунем. Аввал нигоҳ мекунем ягон хати горизонталӣ дорем ё не надорем. Ин намуди саволҳоро ман пешам кор кардам. Як формула ҳаст барои масоҳати секунҷа бо координата дошта бошад. Формулаши хел аст 1/2 хати матрисаро ва нуқтаҳоро ҷойгир мекунем. Нуқтаи А-ро ҷойгир мекунем. Чӣ хел буд? Ҳамчун формула намисам. X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3. Баъд нуқтаи аввалро такрор мекунем ва чӣ кор мекунем? Ихе кор мекардем. Ба тарафи рост зарб мекардем инҳоро. Баъд ҳамаашонро ҷамъ мекардем. Баъд тарафи чап ҳам ҳамин корро мекардем. Инҳоро зарб мекардем. Ҳамашро ҷамъ карда аз ҳамин тарафи рост тарафи чапро тарк мекардем. ё ҳатто хелан кардем минуса кунем. Ҳамчун формула. Акнун биёем истифода барем. Масоҳат ба чӣ баробар мешавад? 1/2 нуқтаҳоро монем -4 -3 4 -1 1 ва 6 дакор нест 1 ва 6 ва якум нуқтаро такрор кунам -4 -3. Акнун масоҳат ба чӣ баробар мешавад? 1/2 якум қавс кори мо ҳамин зарб кардем. -4 зарби -3 ин 4 мешавад. ҷамъи 4 зарби 6 24 мешавад. ҷамъи 1 ҷамъи 3 -3 мешавад. Инро ҳал кардем. минуси акнун дигар вайҳоро ҷамъ мекунам. Дигар рангро интихоб кунам. -3 -12 мешавад. ҷамъи -1 ҷамъи -24. ҳама инҳоро кор карда дута қавс баъд ҷавобашонро ба ду тақсим мекунам. Биёем кор кунем. Ин ба чӣ мешавад? 1/2 якум қавс ба чӣ баробар мешавад? хел кунам 28 25 мешавад. Минуси қавзи дуюм минуси 25 минуси 37 ҷамъи 37 мешавад. Яъне минус пеш аз ин ҳаст. Даруни қавс минус 25 37 минус 37 шуд. Қавс плюс 37 мешавад. Ин мешавад 1/2 зарби 57 62. ин баробари 31. Яъне масоҳати секунҷаи мо ба 31 баробар аст. Мисоли 195 масоҳати секунҷа боз бо ҳамин қуллаҳо дода шудааст. Агар якбора истифода барем, масоҳат баробари 1/2 нуқтаҳоро мемонем -6 -2 3 -4 -3 2 як нуқтаро такрор -6 ва -2 баробар аст 1/2 қавз мекашем. Якум қавзи мо чи аст? Инҳоро зарб мекунем. -6 -4 24 3 2 6 ҷамъи 6 ҷамъи 6. Ин якум қавз. Минуси акнун қавзи дуюм -2 зарби 3 -6 ҷамъи плюси 12 ҷамъи минуси 12. Акнун инҳоро кор мекунем. 1/2 мемонад. Якум қавз 36. Якум қавз минуси дуюм қавз ба чӣ барад? Минуси 18 12 12 минус 12 якдигарро ихтисор мекунанд. -6 мешавад. -6 плюс 6 42/2 ба 21 баробар аст. Мисоли 194 масоҳати секунҷаи қуллаҳояш дода шударо боз масоҳат аст. Кор мекунем. Формула чи аст? S баробари 1/2 дар матрица нуқтаҳоро мемонем. -2 -3 4 -1
9 و 6 مینوس 2 و مینوس 3 اکنون کار میکنیم 1 تقسیم 2 یکم قوس رو کار میکنیم این چه است؟ مینوس 2 ضرب مینوس 2 میشد جمع 4 ضرب شد 24 جمع 9 این یکم قوس مینوس یکم قوس دویم در اینجا یک قوس کلمونه قوس دویم 4 در مینوس 12 جمع 9 جمع مینوس 12 بود این ها رو کنه یکم قوس به چی برابر؟ به 26 برابر است مینوس دویم قوس به چی برابر؟ مینوس 24 مینوس پلوس 24 می شود 5 و 25 اکنون سوال نوبتی در سکونج ABC AC به 120 گرادوس AC3 بیاین تصویر کنیم سکونج رو کشیم ABC گویم این به فکر تریگونومتری استفاده میبریم بگذاریم اینجا A B و C باشد AC B 120 بیاین چون که این کنجی تیز بریم مانند از حرف و جوش ایواز کنم من میخوام که اینجا C باشد AC B و 120 اکنون کنجی کشود برید AC با 3 برابر است BC با 5 برابر در افتر AB رو یابین اینو باید در اینجا قاعده کوسینوس رو استفاده میبریم کوسینوس چی میگه x کوادرات این فرمولا است x کوادرات برابر به 3 کوادرات جمع 5 کوادرات مینوس 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب کوسینوس 120 یعنی فرمولا چی است فرمولا اگر شما در این سکونج داشته باشه در اینجا 3 رو روبروی کنجی 3 مایده گویم 3 کوادرات برابر است a کوادرات جمع b کوادرات مینوس 2ab کوسینوس کنجی 3 فرمولا همین است کنجی طرف دیگر شود حرف البته عوض می شود همین استفاده برده کار میکنیم 9 جمع 25 مینوس 30 کوسینوس 120 به چی برابر است این مینوس کوسینوس 1 تقسیم مینوس 1 تقسیم 2 می شود و از اینجا x کوادرات برابر 34 جمع 15 که این باید 49 برابر است از اینجا x برابر 7 می شود مثال 198 در باز سکونجه داده شده است با به سوالی پیشینه مانند است سکونجه رو کشین باز AC B سکونجه رو کشین خیلی باشه AC B این 120 گرادوس است AC 3 BC با 5 برابر است و از اینجا پریمتر یعنی برای پریمتر رفتن البته اکنون این طرف رو میابیم رقم رو به فکرم ایواز نشدن یک چه هستن یا کمتر ایواز شدن جوشون ایواز کرده x رو اول یابیم x برابری x کوادرات 3 کوادرات جمع 5 کوادرات مینوس 2 ضرب 3 ضرب 5 کوسینوس 120 کوسینوس 120 به مینوس 1 تقسیم 2 برابر است x کوادرات برابر 9 جمع 25 مینوس 30 ضرب یکان چی وزن شد مینوس 1 تقسیم 2 یعنی هم رقم شامل است 35 AB اکنون سوال کمتر پیش بگرفتم پریمتر رو میپرسن 34 جمع 15 که با 49 برابر است x برابر 7 اکنون پریمتر چی است؟ پریمتر این سومه همه طرف ها پریمتر برابر 7 جمع 3 جمع 5 این با 15 برابر است مثال آخران طرف های سکونج 7 8 13 کنج کامنترین آن رو یابین یعنی باز کودی کوسینوس رو استفاده میبریم اکنون با ما چی داشته است سکونج رو کشیم 7 8 13 بگذار از روی دیده ایمو 13 اینجا باشد 7 8 اینجا باشد کنجی کلون همه وقت رو بروی کنجی ای طرفی در استری موجود است این اصلا کنجی کلون است این رو باید یابیم از روی تیارمی فرم قاعده کوسینوس فرمول کوسینوس که سوال پیش ندیدیم اون رو استفاده میبریم و چی میگوید 13 کوادرات برابر با 7 کوادرات جمع 8 کوادرات مینوس 2 ضرب 7 ضرب 8 کوسینوس همون کنج است کنجی نامعلوم گویم
x мани кунҷро бояд ёбем. ин ба чӣ баробар 169 баробар ба 49 ҷамъи 64 минуси 16 70 56 126 косинуси x. Ягар хато накарда бошам, бояд бор тафтиш кунам. Не ба фикрам хато кардам. 16 42 126 намешад. 112 мешавад. акнун инро кор кунем. ин чӣ мешавад? 49 ҷамъи 64 100 113 169. яъне бисёр фикр кардам барое ки ҷавобаш бутун мебарад ё не, тахмин накардам. минуси 112 косинуси кунҷ аст. ин ба чӣ баробар мешавад? 56 минуси 112 косинуси x аст. косинуси x ба чӣ баробар мешавад? 56 тақсим минуси 112. ба саволи пешина боз монанда минуси 1 тақсим 2 мо инро медонем ки ин ба кунҷи кушода аст. бароям ин ба косинуси 120 баробар аст. кунҷи мо ба саволи пешина баръакс рафта истодем. ин ба 120 баробар аст.